मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक के मैना अलाल क्षेत्र के उत्तर अलाल मैना देशबंधु मोड़ इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तालाब से रहस्यमयी मूर्ति बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देशबंधु क्लब के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्यामा माई की पूजा बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित की जा रही थी। क्लब के पास एक बड़ा तालाब है जहां गुरुवार दोपहर कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने तालाब के भीतर कुछ चमकती हुई वस्तु देखी। पास जाकर देखने पर वह पत्थर की एक मूर्ति निकली, जिसके बाद बच्चों ने तुरंत मूर्ति को तालाब से निकालकर देशबंधु क्लब के पूजा मंडप में रख दिया, जहां स्थानीय लोगों ने उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। घटना की खबर मिलते ही गाजोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। देशबंधु क्लब के उपाध्यक्ष सुब्रतो बरई ने इस बारे में अपने वक्तव्यों को रखा। देखा जाए तो इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी उत्सुकता और सनसनी का माहौल बन गया है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर यह प्राचीन मूर्ति कहां से आई और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। आगामी गतकाल मंदिर सामने जो पुकुरटा पुकुरे एखानकार दु चारटा बाच्चा काच्चा खेलते गए एक मूर्ति पाय, पाथरेर मूर्ति। तारपरे मूर्तिटा निये एसे आमादेर क्लाबेर मंदिरे एसे राखे। तो आमरा जारा बड़ोरा सदस्य छिलो एखानकार तारा केउई कालके छिलो ना। तो आमरा जखन आसि तो आसार परे आजके जिनिसटा आमरा आलोचना करी, आलोचना करार परे आमरा प्रशासनके जानाई এবং প্রশাসন এসে আমরা প্রশাসনের হাতে সেই মূর্তিটাকে হ্যান্ডওভার করি। সার্চ করে দেখলাম বিভিন্ন ইসে, তো সেইখানে জানতে পারলাম যে এটা সূর্যদেবের পুত্র রেবান্তা, যাকে আমরা অনেকজন হিন্দু ধর্মের মানুষ জানি না। তো সেই রকমই একটা মূর্তি, বহুত রেয়ার। এই মূর্তিটা দেখিনি আমরা এর আগে কোনোদিন। সুব্রত বারই, আমি এই ক্লাবেরই সভাপতির দায়িত্বে আছি। এই জায়গাটা কোথায়? কালকে কোথায় কি পেয়েছিলে তোমরা? কালকে পুকুরে ধারে পেয়েছিলাম। কিভাবে পেলে তোমরা ওখানটায়? অনেক খেলতে গিয়েছিলাম, খেলতে খেলতে দেখি ওখানে কালো জিনিস কি এটা দেখলাম। আমরা দুজন গেলাম, নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসে ধুলাম, ধোয়ার পর তারপরে এখানে রেখে দিলাম শুকাতে। তারপরে এখানে রাখলাম, তারপরে ওই যে তারপরে এখানে রেখে দিলাম। আমরা ওটা দেখে মনে করলাম ওটা কি জিনিস হবে, ঠাকুর ঠাকুর হবে নাকি। তারপর তোমরা আগামী গতকাল এই মন্দিরের সামনে যে পুকুরটা এই পুকুরে এখানকারই দু চারটা বাচ্চা কাচ্চা খেলতে গিয়ে একটা মূর্তি পায়, পাথরের মূর্তি। তারপরে ওই মূর্তিটা নিয়ে এসে আমাদের এই ক্লাবের মন্দিরে এসে রাখে। তো আমরা যারা বড়োরা সদস্য ছিল এখানকার তারা কেউই কালকে ছিল না। তো আমরা যখন আসি তো আসার পরে আজকে জিনিসটা আমরা আলোচনা করি, আলোচনা করার পরে আমরা প্রশাসনকে জানাই এবং প্রশাসন এসে আমরা প্রশাসনের হাতে সেই মূর্তিটাকে হ্যান্ডওভার করি। সার্চ করে দেখলাম বিভিন্ন ইসে, তো সেইখানে জানতে পারলাম যে এটা সূর্যদেবের পুত্র রেবান্তা, যাকে আমরা অনেকজন হিন্দু ধর্মের মানুষ জানি না। তো সেই রকমই একটা মূর্তি, বহুত রেয়ার। এই মূর্তিটা দেখিনি আমরা এর আগে কোনোদিন। সুব্রত বারই, আমি এই ক্লাবেরই সভাপতির দায়িত্বে আছি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।